mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilin nyulula nyulu nata munela kambe dahan membe kering gafo nyine nyama mbali ko nyine belori jaliban na doya nyolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilin nyulula nyulu nata munela kambe dahandi yo mbali koma jaliban na doya nyawanya mbali ko membe kering gafo nyine nyama nyine beloring tolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilin nyulula nyulu nata munela kambe dahan membe kering gafo nyine nyama mbali ko nyine belori jaliban na doya nyolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alingantilin nyulula nyulu nata munela kambe dahandi yo mbali koma jaliban na doya nyawanya mbali ko membe kering gafo nyine nyama nyine beloring tolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe daha baadi ngol Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi ngale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi e banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani di masudungo la tili wotili ise cash power kino la modi yele ke bondi di bokon mobile to bobo fanan nata de wole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile to bobo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ngawke lokko mume be tili woro wuloto idunta guarantee trust banko bankono ni kodo kiye ni Jula Finance la kabirim banjul fo basay isela kodo sotono jele bari manada wala de soni andiro kala atol mini alon ko albe kombo ma fa mala alte la punda bato mi alon ko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson atol mini alon ko albe soma bara anen birkama ba ngakunda le soto jele damini alon ko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo sotole atala kole ya ko kole ya kutiji wala nadafta kuma ko do moyda nyin koto al kumandiro 013 84 240426 079 4953 3233 079 4914 4674 013 84 35 9749 074 38 06 1440 wala Gambia fankono 953 9595 789 0011 439 2592 305 1432 Jula Finance Limited. I also want to eat. bare alsa lon ko duwa jaabi morolo be kerin woto adon ali alon ne fanan ko duwa man ko kula nemme ya lon ko haajole be bulu
kulloto walante banque to isulata duwal alsal ñaatili memma duran wala keta alhaji Muhammad Lamin Jabi alhaji Muhammad Lamin Jabi morole mati mem prenden siring foñi bese sate o kono jama bal walla liya sedia ko alhaji Muhammad Lamin Jabi mole mati mi yalan ko don duwa jabi morole mati ni futata foñi bese i fango balu nako alquran wala be jam duwale be jam kato mo bije me yalon ka famma ji ay hadamadi mo kanu ay hadamadi mo la nyanto diala ndaka hadamadi mo la hajo jara woto alhaji Muhammad Lamin Jabi be duwala sima ya bala ni jata kende ya wala sa mendi nya hajo le bebu menkela haji janti hadis futata duwala pour que fandema ate o hajo nyento Muhammad Lamin Jabi duwa jabi morole mati afrendim foñi bese donc alsa kadano aliya soro ala téléphone bureau même mo 7942387 736 1178 7942387 wajabi moro alhaji Muhammad Lamin Jabi foñi bese sato kono atelemo alla haji jara moro ala bar ala do man al kana kandi nyamande al balla jo jarjaro wala kan jaro du sewondi Badingolo bully shop number 1 bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatili ngola bully shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko ebe nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bully shop nga heji channel sotale ne meli yalon ko la ya san mbasambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector meli yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandilale nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen pana sotalen woto al nga mbore bulli shop imanda wo fanala bulli shop ye itel phone sotale techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali alon koy battery bu katariya jila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilindale Brikam police station o nyatili wala drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila koto alikum andi telefono la 9957262 wala 7799530 bully shop number 1 jarama bully shop la ko man nañ dem akona ci ñaan sa mur ndi no la ko ha akona ci li lulu wala ci li tam wala kharsaba wala sa ñi kene naati ñaan sa mur ndi no le aha alhamdulillah rabbil alamin bully shop jarama ala baraka badingolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi kale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi e banko to Gambia banki o banki mendiate andon fanan hani di masulungo la tili wotili ise kaspa wakino la modi yele ke bondi di bokon mobile to bobo fanan nata de wole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile to bobo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ka o ke lokko mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye ni Jula Finance lela kabirim banjul fo basay ise la kodo sotono jele mbadi lamoy lalu aning mbadi njiber lalu mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantala anyway badi ngolo ngamurong advato to follow badingolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi kale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi e banko to Gambia banki o banki mendiate andon fanan hani di masulungo la tili wotili ise kaspa wakino la modi yele ke bondi di bokono mobile to bobo fanan nata de wole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile to bobo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ka o ke lokko mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye ni Jula Finance lela kabirim banjul fo basay ise la kodo sotono jele bari man da wala de soni andiro kale atol mini alon ko albe kombo ma famala alte la kunda bato mi alon ko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson atol mini alon ko albe soma bara ani buka fe moy jam mbadi ngolu mbadi lamoy lalu
mbadiŋolu mbadin lamoy laalu aniŋ mbadin jibeer laalu moɓe dawoɗa kabirin gambia le mbaŋ fo gambia e bantala ngal mumela be kontoŋal tol la anaali jamundan senuŋolu misilmeya kontondiro la nemo aniŋ kiiso baali kontondiro ko la mbadiŋolu nsalu bisimilayi koteŋ alla programme to min be keeriŋ nka fo wo le ñaama kaatu ko ŋa dati wo le ñaama mba fo kaŋ wo le fanaŋ ñaama andum fanaŋ alla subhanahu wa taala la mansabayaatu doroŋ mbe continue la ka banke la wo le ñaama nene moolu ye tandi koye buka volume moyi butum baadiŋolu niŋ ye a tara ali kaŋ moyi ali se a foñ ñe niŋ ye a tara fanaŋ ali bukaŋ moyi ali se a foñ mbe programme o dati la niŋ mansatalla toole la bisimillahi rahmani rahim kaatu ko ate loŋ mansooti manso mi ye a loŋ ko a ye mbee dadaa bari dadaaro tumoo la baadiŋolu alla subhanahu wa taala a ye feŋ ne ke ntolu hadamadiŋolu ye a maŋ miŋ ke ñiŋ dadaari feŋ toomaali ye bari ntolu hadamadiŋolu lemu hani saayi moolu be atandi la ko volume ñiŋ be dooyaariŋ ne hani saayi we having a problem with the volume butum baadiŋolu saayiŋ mbatu ŋa lamoyiroo ke ŋa loŋ mine be radio to volume o beteyata le so atolu mine ye a loŋ ko ali be facebook o to de ye a tara ali kaŋ moyi doroŋ ala tandina ko ali kaŋ moyi le kende ke volume o be a ñaama le niŋ ye a tara fanaŋ ali bukaŋ moyi den ala fo ñe ko mbuka ali moyi hani bii moolu be a fo la volume please han sayin doroŋ butum baadiŋolu niŋ ye a tara ali kaŋ moyi doroŋ ala fo ñe niŋ ye a tara fanaŋ ali bukaŋ moyi ali ye a fo ñe butum maaloŋ fo ali kaŋ moyi le hani sayin fo ali bukaŋ moyi niŋ ye a tara ali kaŋ moyi doroŋ misaaje ŋa dati niŋ ali kaŋ moyi ala fo ñe niŋ ye a tara ali bukaŋ moyi fanaŋ the volume is very low. This is what they said. I think it's okay. But unte fangan na volume jibe jam. I'll say hakobo ede. But umalon for album mo can hand sign. Okay, I can hear you loud and clear. Okay. Okay. So okay, more koi kam moy le sign. Very more than tan bije nal koi bukam moy drong. The volume is good. Okay, mbatu gambo dan tan jibe ngaw. Do fana nata ko volume mo betia. Do fana nata ko volume mo betia. Do fana nata ko volume mo betia. Please, it's okay pa. Ngamra dol katara jere kam patande. Wala na admin ola be betia la. Al katandi na volume mo betia because nkala no al tollela. Bari dolu bi je safonya volume betiyata dolu bi je safonya ma betiya bari admin na famu menti wala mo e kaji be fa betiyata famu betiya okay fine butum badi ngolo se programme datini man satalla tola bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo man soti man sobi yalon ko ayen tolu dada bara telefona mum man soti mi yalon ko ay dada femo be dada fengo feng ni atara dadata man satalla tele ya bedada bad dadaro tumola badi ngolo ala subhanahu wa ta'ala kule kentolo khadama dingoli amma minke dadar fento mali bari ntolo khadama dingolo ay ntolle ke khalifo loti nyimbanko kan ke kuntiyoloti andu ni nata jibe soto la karola fengo feng ni atara soto fengolong minka soto nyin duniya jang wala mu hadama dingo doron ne soto fengo soto bari hani wula kono jatolo wato dole se hadama dingo moy ko na jatolo na sululu na yirolu na bankolu na ba so wala hadama dingo le ya be soto bari Allah subhanahu wa ta'ala amanna dawla
hadama dingol konolom ay jonnima tombo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo anin kisobe mi ka kumande ate famo terla ya arafa nin terebe alala womu hadama dingoleti walla womu kulati be yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala hana dantara danta wo dorodela aya bele ke ntoliye sako amanna da wala bari fanan anata wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo anin kisobe mi Allah subhanahu wa ta'ala nata murun ka wala tobbon ka ke annabiyo moti anata murun koten ka makaba do la fakan wala mu ka ke kidariya moti nga nyimmoy karannalla ko kidariya mo jama ba tambita min yalon ko ye ki jamane kilinne kan bari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata ki abele kan bari amanna da wala fanan Allah subhanahu wa ta'ala murunta ka tele tombon nemo anin kisobe biye kake nyin kilariya molu anin annabiyo molu kake ikunton koti bara manna da wala anata murun ayake ikunfa rawati bara manna da wala koten anata murun ko Muhammad kilingole tombon nemo anin kisobe mi yalon ko abotan tul famole kodo hadama dingolo ay fisamante ya diala ka fisiyandi dadar fengo beti nin ko dadar fengo be wala mo ngam minul lomba mamminul long ye minul fonye mamminul ye mamminul fonye ani ngam minul je ani mamminul je ni atara abe dadari ne dron Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya koto ay Muhammad ne mo nin kisobe mi ay wala fisiyande nin da fengo beti dum badi ngolo hani atara adanta nyin doro Allah subhanahu wa ta'ala aya bele kentoli walla binyandan tol fanam man tol hadama dingolo wala mjenti ko watol bela ka o man so tentu miya be kenye ka tentu ka jayi anin ka warande tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto badi ngol ni obota je se murun koten ka duwan na nyoko tolye bayri nyoko siyata ando Allah subhanahu wa ta'ala te doron no jaral lati hadama dingo buka jararo ke hadama dingo kam momoro doron nek walla wonyo ko tol bi yalon ko bije se duwe be fo Allah subhanahu wa ta'ala se jata sahas murundi kan ke saje ko minibe lopitano to ba minibe suwo kono ko rama sita jata kende ayna nse hakile bulande fanan na sabante furella min yalon ko serun nin dolu be janne hani janni radio fambe soronda nin dolu be janne bari nyin temboto ten fe itata donya dinkirato ntol be nyoso so itol min yalon ko itata itelte kuno nan tol kote komi ya banke nyami bari ntol min fana yalon ko bijang ntel se kubala keno itoliye wala buka duwe mune mu duwati wala mu kaman satalla dani wala wakamala mbese den ka duwa nyin sabante fureli fo Allah subhanahu wa ta'ala se ila jamo sonea ka folo na kunti ba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana la dimba yalo ana la saibolo ani misilme sabante freto malu be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke dunde jannatul firdaus ni mo boda je ko tambe muruna be man satalla dan la bi fanande na nyinya wala to fo asentankaje nawa masibola bari asemanta ben nengola kairola kamurun ka kando nyina bulu kum fayakuno atadro no mansoti mansomi yalon ko akala jongol kerkere tombon ay kanda alo mari Allah subhanahu wa ta'ala yembulala wo jongol kono abe midul kerkere tombon nake kanda kat ko man satallade ate na yala jongo min kanda setano marufo min kata iblisati abu ke filindino teni iblisa kota min filin la badi mo do tamari sedankana yanyina ko jino setano te filindino la sa anin hadama dingo setano ni wol kota min filinda duniya la filindir fen sabolu min yalon ko wole mu duniya la makamo te palaso anin duniya la nafulo kodo kara fo duniya la nyin darajo kilinta nyino kono min yalon ko se filindino ni nyino fanan be kota min filin le tamari de ise la nyina ko sulu saji malu sai sayolo anin kalabantelu kilinta nyino kono min yalon ko ise filindino nyin kamala mbesa den kaman satalla dani bi fanande nyinya wala mimbe kering nga datinin ala toba senen wala bismillahir rahmanir rahim
mbe manso danila fonsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin mbadi ngolo nyinne mo farda kolute na programme nyin kono sainte fengo fenkela dron la mo la nin jibe ralbe dawda kal mumela be bismillah alfansum programme oto mimbe keri bayrin abe keri nyamen dron mbe kontinela ka abanke wala nyama bidum be ala subhanahu wa ta'ala tentula alhamdulillahi rabbil alamin tento mi alon ko dandula ta'ala tumala minna ala subhanahu wa ta'ala en jatul tum fangol bulu kan soto de watola bare kam manta ben kamurun nan radio to koten radio mi alon ko ya soronne sorondiro mi alon ko dalila ta'ala wala wokambe ala subhanahu wa ta'ala tentula wala bayrin atalo mukum faya kunoti mi alon ko aka kuwolke wala mba danila fo asentanka ñiñon kola kote anna ter kanun telon pamudu boja ndele be siringale mimbe kering television oto ñin tembola ala hawa kono ando fana ndele bale home digital fm 99.9 brikama sate kono bidum mine yalon ko wolle bulobe ñin programme koto wollo mu Jula Finance Limited Jula Finance Limited tonya julol siata bari tulufango ye tola julol la nyine ya sabu la ko la na ya warta na lafta kodikio la wato lubela anin ka kaspa wala ki kada fo topopol e tollo mo dinkirati dami yalon ko isela service ota andun kolya ko tije andun sai apple soto la bi yalon ka be app store kabren android for ios ibe min kala doron iba kokila le ya jindi wala mo ka click ya download iba jala ko ibe dawda ise kodo kino ayatare manta bank dami yalon ko ramose taraje yo bidun lafta fanna kilina kachala tubala minna famo keta wo fanna dun wala be kala munti wala mu na bankola kaitoti e kafomi ye national documents wala mu na national id katolti anin na national driving license anin na national passport ñin lu mu kulete bi yalon ko ñin temboto akkumayata bake pour kaje ko ka wolu tankandi andun ka di modula modu min yalon ka nyanta dila wollela bar ka di baliya modula modu min yalon ko amanyanna dilela wo mu kulete mi yalon ko wala mu banko la security ti banko la tankoti senin somo yo badi ngolu wala mu fada ko te sayente fengo fenkela do nalse muruna programme kono bar binte mela jam programme la bayrin bile radio ni yeleta tumala mena be soronding karmume barin nala hakilo ba kan ye radio soron january karo atili moan ani woro inata yele february karo tili moan ani woro wala safo tili tansaba radio be sorondin so to wala mina radio soronta tonya ntolle be do ko la radio to kata ko balle kata je kaje ko radio seyele bari ntolu fango ñin tolu ñinatan na kata ko lale anduna kata ko fanan kata fenti mi yalon ko amanya fa bari altol min yalon ka tollo lamor lati altol min yalon ka tollom jiber lati ali kata ko min beke kaje ko ñin radio yi jele wala wo bintina ngadum programme ko do wonyama aya trabam molu tentu ke jayi mbeten dro folo la damin dron wala mu nabadi nyomin koloti hakalam kono bari ni nata jibe nyomi e tormu dinkiralti dami yalon ko ye champion otale ning anata mimbe keri na fannala mbe ngajele ntata nyomi le kabire mbota na nyomi fang modoli en kumandi konye pamudu imanya natala nyomi me wati imaje bota na nyomi doro nata ye muta bari kaminta ndi wo mon la wolom nyenti ko nyomi en tolo watile nyomi e wati nyamin ken na to mando bi jamo ke nyomi kolla andu fana nyimmu fennete ala subhanahu wa ta'ala ko ko na be kala wokuo jongo bukalo wokana nyami wokuo ka kele bari yalon duniya min ko mata balu wokono wolom nyenti ko wati mbe boyla hadama dingo katamale andu hadama dingo katama nyadile hadama dingol katama nin simfulallan tolumang sinnani soto dami yalon ko isa foko 4 legs long ibe nyo balance bar hadama dingo katama nin simfulalla nyindo ita nyato nyindo ita rakoma nyindo na tambi nyindon na nyindon fana na tambi nyindon
so tumala min na wolle kake andunga katama dulal minto berol lebije ngandingol lebije julol lebije balakoral lebije min yalon ko nabita wato dolu wol ba singol mutala lay busande asingo sedu wojulol kono ay busande bare hadama dingol la singola jung wojulol kono wo mu kulete mi yalon ko wote bayla baydin tumala min nan katama silo min kan asilol be mu julol lete asilol be mu berol lete asilol be mu yiri kuntun dingol lete dami yalon ko be takila ando ne taketa jama e kaboyle walla hadama dingol la tako wo manke kasiti hadama dingol la boyo wo manke kasiti bare mune mu kasoti hadama dingol mi yalon ka boyta atuta laringa noto akate wulda foni nata wulinde so nyene ya sabo masata lala noto nganye la nyina baluwo konale ko nibe baluwo kono nilungo min na diata woli manya na kontan la bake katu ko dia kola mu muneti dia kola mu kuyaleti nibe dia kono doro ise kuya sorale ba nibe kuya kono fanan ise alatento akan bayrin kuya o kuya se me nyawo nya ni alatenta kay kita moti me yalon ko iwasata isalon ko wo kuya be falinne le labangola ay ke duati ando be ngalo moy ba kaus fofana la ko ni jelolu be kering minu labanta jelola wolle la jelo kame andu wolle fanan na jelo kadiya so wala wakamala nyomin kolum be tentulam be jayila nimboto woton sitanno jara bayrin Gambia belum jara fanan na nyimbutan din kono fo labangola abina kalam bulu ceremony din to jaran ko bina wato bela ngamre to sise siya bata jarale so wore asabu tol ni bina wato dore se nyonnan sise duntun kelenna na nyola o wato be keta sise do mo karolete so be tol fanan tentula wokan barnina ta jibe fanan ndoku nyolo min yalon ko walla mo media te di Gambia Media Fraternity kabo Gambia Press Union na min yalon ko walla mo umbrella body of the Gambia Press te kabiri nyonko keta lungo min na wonin bi Gambia Press Union mansi la do kulal belong mini be official to ban kaminu lo moy mbuka minu lo moy nkaminu lo je mbuka minu lo je screeno bala Gambia Press Union ne bele de teta nyola kaje ko never again atakela kote nyimbanko kan dami yalon ko president wala molu be wulla wala security be wulla ka kibarta la masalandi ki silandi nyinkam mala e nyanta do ko minkele nyanta kibar sifal min dantela ise sila isa foko wala sainde mbatu ngamfonya kibar dantela wala mbatu ka dante nyame ngamfonyo nyinne keta Gambia Press Union na suloti kaje ko ye wuli min mutonyati wo sabatita wokamala ida president ba min mu Serif Bojang Junior ti mbaten tula mbaje ila nindi secretary general mi yalon ko wala mu Seku Jammeti kada ko Mustafa Keda bonyolo ngi betentu ngi jayi yo nina rajibe kabirin radio fanan soronta nyene asabu kibaro kumaya tabak bari mod ko ikela kibaro soto nyeraje bungol leto bari kabiri nyin radio fanan soronta radio la alhalol be nyamin radio dolle fanan kana min lu kanyin radio fanan na kibaro findende so walla banko radio te kino la kilimoti bar radio la kumaya mote sila no ya foko radio lo man kumaya kote Gambia banko ka so wokamala wo journalist bungolo radio bungolo kabiri West Coast radio lomba fo DHK lomba fo Teranga FM lomba fo Paradise lomba kada fo even international radios mbe tentula mbe jayila bari ba fode wala fo nya konya ko jayrobe lonsude bari hadama dingo mi yalon ko wala ka korsiroke aka longoke wala ka murun aka jayroke andun hadama dingo min fana wasata wala ka murun ay jayroke andun fisir wallo ate buka jayroke ate ka jalayrole ke hande atara mol min yalon ko wolle ate makoy ka ke dinkiralu to dinkiral min yalon ko a barako ta sino laji ban nasita wodinkira to wato min na mol min ya sinde ate kana murun aka wolle jalay walla momi yalon ko a barako te domoro sino la fangola mol min yalon ko ye domoro diala fisir walle ka murun aka wolle jayi walla be Allah subhanahu wa ta'ala tentulam ba jayila tumala minna amman ki fisir walle luti akan hakilo bulande molla ke ku kendo lula andu wokan se famma jota ngamurun nan kada ke tentu ke jayi ila baraku kendo la rajibungol kafuru nyola nin kibar safelalu min yalon ko walla mu newspaper ti mbe wor fana mutalambe tentulambe jayila bari nze jayro beke jayro damote sinola ni atra manta in the diaspora Gambians in the diaspora
min jiyata Gambia in the diaspora la kota wala na ninga politician ol jejang politician ol jama baben kono e malo mune mu politico ti to le amera politico wala mu nafikiyat politico wala mu divide and rule ti kamodu tala wokola yena fo be tamandila wodanta imparo bukasa la watole wodanta ide amin dada la watole andu wonata murun Gambia jang ajanta yaya jammela watole wote keno la jang kote so wala asabu butun ka womol beta ke be kilin tentu momo yakata the Gambians in the diaspora being alone and senyofa Gambian many be diaspora mantara political party killing la vision lo manke killinti e la code jenya manke killinti but majority kono mone kumayata wole patriotism ti banko kano bari la banko kano inyanta lola le yetonya fo ila miroto mi yalon ko wole se banko sambano andun tonya do ngate mu killinnet bari nin tonya fo la tonya fa fanka alon ko mbe tonya fo la bari tonya tano fo la fana na ba fo kan hakilo bukan nakaroke sondomo bukan nakaroke sondomo ka fo le hey ite da min kadiamo ndengalo ne kam min fo imantara tonya fo ka bari nte sondomo yalo ne ko ni a fo no nyinyama ye nyin ku karfo wala be kala tonya de wala alo mari ala subhanahu wa ta'ala en be ke tonya fo lati ando binga moy ba kausula ala ko kelen fo ako kabri mawya ning alube kelola kafirul sabatale ko msaim bitale ngi kelendi bayri fele dammalu be kelol so kabiru woketa ado nata fo kafirul ko nin wato men nato nata pour kan kelendi tolla difference nyawonya mbelala nyokan ne ngato kelendi andu nyinna mu di Gambian diaspora despite the differences but nin anata bankola tinyala yaje ko kula be ke kam banko kan mi yalon ko aya nyatile munella aya nyatile dictatorship lela mi yalon ko wole tambeta jang andu wo dictatorship amam mokar amam minister kar amam ambassador kar amam doctor kar amam teacher solu kar amam farmer solu kar wo mote Gambia dictatorship e min tuji hani yaya jamme fam dictatorship ya te fango mala te fango mi yalon ka mu dictator bari dictatorship e yaya jamme ma nyaadile na keta no mo kendoti ay turu kendo finu njam to nate boda jayta si equatorial Guinea bari wala asabu de Gambian in diaspora ke to fanam beten to kabiri musuka furin ke fengo fen dunta kula je fo yake kullole kono fo yake bankelo kono fo dualo bangal mumela beten yombe kontondiro kum fala minna wala mu awara mambati wala mu talibol te duwalal ya kata ni radio la sorongo kono iye duwa dam maleke modu kan kumande dinkiral min yalon kontende na man futaji e ka mune fonya wolom nyindi ko binga yasin ne kare nyin kunya kare binga nyin ne kara nyin kunya kare pour nyin radio yele kat ko nyin radio pamodu nyin radio mankete dam mala radio ti bar nyin radio mu Gambia ko la radio ti woye wasa woye kono fa andu ngalo ne ko tonya ko didilali ko do dile material dilale material o dile ya malali ya maro dile bar walla o betata kafuta nyoka miya timmandi wala mu duwalalti nyim banko e duwale soto nyim banko be continue la ka duwale soto tonya folali e duwani barako le soto andun tonya folali be continue la ka duwani barako le soto bari tonya tanolu be ngilingil lale bari nenete malala andila wo ngilingilolu wo meke sanoluti wala mbesa kata nga tonya fo bari nga tonya tano nyin tuje we really apo wo fanan mod mini alon ko albe Facebook o to ten bi na network o mambete atol ngamere alon ko bin kanale na network o parkas bari inshallah rabbi be ferod fanan be kelale bari ndolka to sawun nale nin jam mambete ya ngabo to nga sawun dinkira do to fodane wato men nabe official amunta jinnon kotin se kontondiro danjam bari fanan tenturo kontondiro to woto ke tulu tentu niya moy Home FM niya moy mimbe kering amanke pamodu da matide Home FM nala do kulal don kabiri na manager bato kabiri Sheikh Umar Fofana to kajina na do kulal to mini boko Sadio Fati nyolo Hawa Mane nyolo kata fo nene Bojan nyolo anin Adama Fadera nyolo na Alkalba Alfanau Salif Sambu kata fo Bintu Baji ñinul lo mu timo te mini alon ko be Home FM jang andun tumala men na nyim mantoro nata mbede tata nyoka ne kilinti je mi yen jamfa ibebe mbala janne do ko e kamunta ko radio nene man soron
bari nga millo nyin radio to wala mu badi yati nyomutoti bari do kula o do kudula ni molu man nyomuta doron e baje la ko do ko bukatano anyama ba ni ajen tolla do ko katano anyama nda malle nyomuta man molla ke baya jibe man do la dinde ya jibe mafo jumale mbosti ani jumalo employee ni nata jang mobe kaminke mbe kaden ka wolake walla setul fanan tento ni jayi fanfa ni wobota je baadiŋolu mimbe kerin timo le benna wo mimbe kerin timo mi yalon ko abe janjandin duniya kono folo nakkodine to ba mi yalon ko wala mu lamin konatati aman suto sino kar mume tilitan saba lamin man suto sino a wulita wato han suto talamfula isa jaya don facebook fola ba ngolanka fo he bari yamira lamin konata te ka bata diya mola bang lamin konata fanan be londona ba fola ko yamira pa muda te ka bata diya mola bang lamin hana wulta suto dutala asala dimba ya tuje ay dindingol tuje ay naisi wo suto dutala ay gambian kolu karande ay gambian kolu fahamunde ay gambian kolu londi mun dalila le ba sabula ibe home digital fm soronna mi yalon ko wala mu gambian kolu la lamoy dulati walla mbe lamin konate di coordinator e baring e tonya alama sutro meda bad niya tara lamin konate teng tonya to numbe radio lolalde bar pura radio e futa teng abe kole ala bake bayre lamin konate atele mun na lefti atele mun na righti walla mbatentula mbajayila na administrator mini alon ko ibe na pejoto aya sabun tolumal la finnendirola yalo wato wala ya sabun kafo ko alnga nendiro tuje nendiro man betia alnga banendiro tuje banendiro man betia katu ko momi yalon ka kan nendiro ke momi yalon ka ka banendiro ke ada jambando le ka bang ni da jambando banta ni duwa dane abuka muta ni duwa ta mun fana ya abuka muta so nyene ya sabun to wato ka tandi wo administrator la ko momo nata jay koy ben nendiro le kalaje ala mari blog isaje ko atentolu jela koten fona nata eta facebook do dada badin ka facebook dada wala koleyata dina ka blog wo mu click a blogta but ni la facebook create la fo tay email o follow nyini yana muri internet o nyodo yana muri ko ka facebook le create wo ko lay na friends o la adje so wol be mu kulete mi yalon ko na administrator ba katakan mine boko Fati Haidara nyolu mine boko Binet Boja nyolu ngi be tentu ngi be jayi kata fo Sadio Fati mine be admin anin fengo fen yalon ko abe admin bari nina rajibe fanan mbe modol fanan tala ngi tentu fanfan wollo mod jumate wollo mu na advisalty sakomini yalon ko wolle be mimbe kenin group folo alhaji Ibrahima Fati atemuna advisor baleti kulu wala karola ado anin chosano mba tentula famfam mba jayila anin na alamambe ba mi yalon ko wala mu fango karamote Sheikh Sid Ali Jane mba fanan tentula famfam mba jayila bada ate fanan mu mollete min yalon ko suta tili akam pekle nimbita ma fango minna te fe jemanke siloti aka fo nyala hani ndegamire nyanta kelatenne wala mu muslimeyati wala mbe duwale tol fanay hansa don Imam Cisse mi yalon ka be Detroit afana ya kata kutu kata lakan duwala karola ani yamaro la karola mba fanan tentula mba jayila mo siata nkoto ma bi jele min boko lamin boja wolbe United States le ani mo koten jamal mbari musolo nin kombe wolbe foda jang programme be bannale ngana mo ron koten na musuke balo nin kombe wolbe banan foda programme be bannale bari mba sona mi yaron ko afele perseverance jang mba tentula famfam mba jayila bari wati aben kolla abe duwala nye ala muskeba ya be nyami hansa don na muskeba do fanam fede area council o nyati wona ka duwate fana famfam bari ate atandina le kabiri lungo min nan torunga moy ko yete mutale nganna radio cikale nga fay kunne kono malo abe je nyami walla mbata fana tentula mba jayila bari won ngombe mol be tentula nyentembo to programme be bannale say nga minto fo nga be tentu nga jayi na legal representatives min yalon ko wolle mun na loyalty ngetolo fanam be tentu ngi jayi mbadin kasamasin kolu min yalon ko dolbe foppakaw wol fanaye alqur'ano karankaje ko home fm yele walla mbetul fanam be tentula mbe jayila amunta bi lafta ka tenturo anin jayro le warande kake famfa
badi woni wo bota je don ngadu nan programme o fankono wala mun na national ID card na national ID card akumayata bakede nin lota nkam bulolu likilike bayde ni nata jibe national ID card be nun janne birin carte fayo be kala 2016 bari kabirin carte fayo keta 2016 coalition government wala mu coalition wala man sakundati enen hamolu min nata ani nin nganiyol min nata wala mu ka gambi doku ka telinde wo hamolu kono e ko ya jele ko mo jama bi je min yalon ko ID kartolu soto inata muri e carte fay kaytolu soto e ka carte fay nyim banko kan iko jama babe kono luntan jamale ya soto ye bulo chodi jumal la ko wale woluntan wolu si wo ya sabu foye carte lu soto jang ye bulo tiliminna wala mu yaya jammete bari jang ku nori won nori abibita yaya jammele ya tonya yaya jamme ko min beke ku nori molto wolta janku nola bari wo ma sabu ni yaya jamme minke nata mol soto mini seita yaya jammela man sakunda noto wol fanambe wo ku kilimo kela nko hani wol manke yaya jammela moluti wol mo adama barola molleti mbatunga nyaka su walla ni woketa doron ene alabe ko yala ni woketa doron ifele keta nafikoti katuko ni nada jibe yaya nana kumbe nka kamu min be fo ka fa manke jammoti as far as a ketan na president wote nsafo no la ancestors mambo jam but wala me na ketan na premier for over 22 years wala jammole bari nka kamo min be la ka wala nyente ko atele luntangol bondi nan dinkral to sako Casamance kana ke register jam pour ye carte faye yo bandina dajibe pour Casamance carte faye nyimbanko ka wontem biti wo metale Gambia dingol buka wuli jande ta carte faye Senegal kato ko Gambia dingolu wo manke la hame koti nene buka woke e nene buka hamala itolo Gambia dingo lata minna wala katarala banko kan kakuka la banko kan yo bari nina rajibe nin Senegal be nanerin andu nin Senegal naneta karafulal ni data nyomi mafangona ni be narerin ne nyomi kol nin Senegal kol be nanerin di notan Senegal yo nina ran tolla kombo mafangona jang ni be nanerin ne wala mu di southern Senegal bon ni bota jam fana itata nyato ikaje ko wol fana elar ma fa wona wol fana nin southern Senegal be nanere so like ngamin fo Senegal nin Gambia be nyamin abokole ko mo da be nyamin ani mo nen Gambia doyata bar Gambia mu kanolte andu Gambia fatiyata Gambia nengo fatiyata Gambia idiamono Senegal mu daleti nengo be kono date bitino la ka nengo kepa bari nengo fananta fango busino la da kono so e baje la ko nyinne enke farafulol tin jior ka sonyoka yo e baje la ko jama ntollebe monela bari Gambian ko lon tolo mansi anga yakano Gambian ko tata dawoda sisi konkon folo aka minke wala mu aka folente bota Gambiale katu ko a lonne ko a yadiyatale kala lonne fanan ko mo jamale ka hame kata ya anda ya lonne fanan ko a yamu tadulalete fo janne wato mi yalon ko politician on nate ni la kalabante yalo ye jambeta ya be du nyoto yo ni nata jibe ntolo Gambia dingol min yalon ko mbijam nte kundingo karanta Senegal nte kabirin na primary school fonna high school nga beke Senegalese system le because nga na primary school o beke Senegal le in Casamance nata na high school o ke jam bar wo fana Senegalese high school French bar wo man hamendi pour kata Senegal ka ID card nyini na France karango man hamendi pour kata Senegal ka do ko nyini andul lata nyina ko Senegal le la josiata jandi ila libereso la josiata na libereso ila Senegal la jole siata na Senegaluti ila boss drive la jole siata na boss drive oti ila tichol la jole siata na ticholuti bari la doctor le fan na jole siata na doctor oti ni o fo mol sa fo ko ha bar Senegal la fego das ko le yata Senegal kunun ila fegol da ko le yata katambi Gambia bari bi Gambia ni Senegal la fegol da be mu kelinnet bari ni na rajibe na fenyama bi jankaminul sang ibe ka bonan Senegal le kanana jang ni min bota Senegal a nata jang
ada te dia no la janti katambi Senegal so nyene asabu mol min yalon ko 40 jang ibukata ye fanke Senegal en cold mol min yalon ko 40 Guinée ibukata ye fanke Guinée en cold mol min yalon ko 40 Mali ibukata ye fanke Mali en cold Senegal en ka Gambia ka jurumo lebije min yalon ko 40 Sierra Leone ibuka foy ko tolmu Sierra Leone anol det annina raji be Gambian ka jurumo lebije min yalon ko 40 Ghana dolu 40 Nigeria University to wolne ne buka lo ya foy ko tolmu nyim mollet bari ntolla nyim banko diata de be pare na banko man na control soto nga boda sia nin Casamance le tema andu nina raji be the strategy mumenti nyanda nga hakilo to nga mwele honorable Sana Jawara Kafoko na sovereignty is a risk Antonia na sovereignty is a risk amandati bi adati ta junale Senegal ba katakam ibentolu kunun na nonya dile ntolu mu wo product let ndefam because wato mi yalonko confederation of bijele but 1981 ne confederation of bambanda wato mi yalonko kuko samba sajan nata ay sa dawda la mansakunda nyapita ka kay mansakunda coup d'état Senegal le interventa mbenga moyle Bakar Bunja Dabo ninna kachala janga yafo because confederation of bijele non kabiring independent but kabiring nyinku wakata wo wato le nyanta inata triga ka julolu lafa isaje ko Senegal sinanole ye dadunje fitino mi yalon ko wole be ke kanjang isa wo fitino bang ye sa dawda kayra ba jawara murundina kabiru wakata munekata Senegal ko Abdou Diouf ko abanta saimbulo sita gambelale abulo sita gambela nyadile folo ba kela muneti human resource mu human resource ibe Gambia dingolu nene lale yete France karawke ni yo Gambia dingolu nene fo etate France karawke mo ye karawke ni kawo kanna e kawo kangola civilization oleta nyene asabu ndolni Senegal ko la pare nyama ke kelimote fo kelimodo Senegal ko ke pare le ko France ko ke pare nyami ndol dum kam pare le ko angale ke pare nyami bari nina raji ben na o colonial pare le fango Senegal nata muri ya bonde mbulu sa en kam pare le ko Senegal ke pare nyami min dunta Dakar somonda wala ka dunjan tilibulo min dunta Dakar tilibulo wala ka dunja wularo fay majen na musolu bebe business ola nimme wolta ko Dakar ndata fenyino la Dakar kanale so in a nutshell Senegal method normal ntol min yalon kon tolle tata French school yen tolke doli ngolete kombe nyunulo karandila ninge karande France kamola ni menta ibe France daji ko le sotola ibe balafa sotola ibe fango associate la Senegal la dan Gambia bari Gambia mu banko baraka malati ntolmini yalon kon tata o karambulto ntolmi mu Gambia di ngolti ale molu nyinen ka amini yalon ko tata Senegalese primary school and the high school in this country minul yalon ko mu Gambia di ngoluti ntol ka privilege min soto Senegal ko lu ko privilege soto no wo karambulto kato ko nindanin Senegal ko benta o karambulto ntemu Gambia dindi ngolati wo Senegal ko mu Senegal dindi ngolti bara na fama be sirinja ne foi be business o la bariya lon ne ko a bonsu ngo bota Senegal nindani wo be kuke ibe wo baylale bari tente bayle bente yamar lale kato ko munemu Senegal be sula lintella through France is sponsoring it Senegal is playing the game badi ngola la hakilotu Gambia alin kana songa na sovereignty waf Senghor ya katala failed Abdou Diouf nata ya kata failed Abdoulaye Wade nata ya kata failed Macky Sall fela nata abe na sovereignty takang domondin fo janni wato minna ba banna andu nimman hakilo luto janni ba fo la 2021 Senegal be bannale alinga hakilo to nga law on our ground nga tandi Senegal kolla ko nyimbanko mun to la banko leti Senegal man la banko leti Gambian ko te bolano Gambi yetay ka decision o ta Senegal e Senegal wala Senegal ko mam nyanna bolana Senegal e kaneka decision o tanto li jam ngoy ko do
wala ntol min yalon ko mbijang yen tol ke doli ngolete yen samba faransi karam wala bari ntol fanana alfalu nyamentale bari nyoyo lele bije na alfalu ko be samba la faransi kan wala bari ngalon ne ko faransi kan wala ko yata angale kamote ni faransi kan moy gambia jang isa takalo kele la hajo jarane angale kan wala ntol be wala nyama na faransi kan wala karang nga wala long bari mu gambia di ngol leti nganna hajo jarani angale kan wala wato dolu so waka muneke woke la fa londolel yo bari wo botaje wo min yalon ko be nanetu senegal la strategy lo nyentide e buka son ka karambun kendo lu loy la nane lu to ni gambia tema katu ko munam ye dingol lebula min mu je dingoluti dindingo nata ta fa sita karamana wallahi e ba sambala karambungol to de nin karambungo talla wo joyote mbe bi min kono wululal be nyunnale ya samba karango be dami so nyene ya sabu balanta ka karambungol lo wonna nelu to bari gambia le karambungol lo wonna nelu misal fe ni nata jibe dasilame karambungo ni kasamasin ko lo bondi je fente tulaje dasilame la karambungo nko dindingol kabona dindingol kabona nyafuranne na karamol dindingol kabona makudale na karamol dindingol kabona mahmudale na karamol yana nyim fanna dola dindingol hayne kabo fanna dole kana karamol ni tata jiboro fanan molle kabona tambakunda nyolto kananan karamol wolu mu kasamaslet yeta dinkira dolto e kana karamol na primary school sai ni nata karamol na primary school to famole jele dindingol lon somonda juno na keta doron e kabona kasamas dolbe sirin farkara solukan dolbe sukara solukan dolnim biskaletolo yana ka karam ken na karambunto ni parete kamurun kasamase nyali bela ni wolu tata foye la common entrance pass wo dasalame primary school oto walla busura primary school oto walla jiboro primary school oto walla any border village primary school ni la common entrance pass inyanta la kata secondary school walla kata high school wo secondary school ni wo high school mune ke sambaje ni kaito titaje ka fo kontol mu senegal in kollet bari wo sate min yalon koy be bala wo molle ka wuli fana ye makoy ini la terialto yi kenye gambia dingoluti atare manke gambia dingoluti and the due process mantano pour nyinka mala ke kenye gambia dingoluti through naturalization so worka karana high school oto wala nyama foy ji ye ji na molbe scholarship diola yete furero kedi nyine asabu nyanta na ID card protect la because nina rajibe banku wo banku inyante la molu no lale bari banko mi alon ka mala molu no waka hame ka luntangolu ngaba pour luntangol yena jumale kata luntang ngaba lat ntolu we are not xenophobic nenete balan na luntangol nyembanko kono ba luntango nyanda lon na ko ndemu luntangol te ay jatiyo la kerdi ala jatiyo fana ya lon ko nyemmu luntangol ti entelon jatiyo ti ita fana luntango horoma ya bunya luntango ka horoma ya bunya nyami yewodial bari nin atarato mu gambia dingol leti alla personal interest, especially the politicians, because niye ni mumela beje abe mu politician olte. Africa man dinjawul soto min tambita corrupt politician olle jawyata militaire olte min yalon ko ka modu fa doren dictatorship. Corrupt politician olu wolle jawyata korte fayla do fangote. Politician ol mini alon koy corrupta de jenketa wol ka kuwo beleke e ka yelo bonne dan koy la palasolu e ka molu ke jandingol tele mini manke jandingoluti dan koy la palasolu andu te mira la ko ni nata nga nyinul nyukurundi nge ken dingoluti nge ke jam moliti to mando bi jen tolni wolta sonkala de woli alon ne kon tolle nge sambana nge ke jandingoluti kulokon bari ye dingol min tujang e dingol min wulu jang ntolning wolu dingolu bi namurun na le kanyo saban na fengolu da ayatare tali la fengolu tu yalto ninga dute boriyete la fengol tareya so nyine nyanta hakilo tula nyine to bak gambia mu luntam banko lati bari na ID card alinga immigration olu bula yela do ko worke immigration olu alfanan kana bula social media no ma bake ya distract you have a work to do wodo ko
alkake albukake gambia dingoli alkake alale honesty kake alale hadama dingo ni tilinde kake alale alnga kata nga tilunno bari ninata immigration ol bela do ko wala mbe nga jejanne birkama jang nga molu je bijay ka carte fay Guinée carte fayot nin Gambia carte fay fanan sita ya fay nga molu je jam min yalon ko Sénégal ko ka carte fay jang carte fayot ni Sénégal carte fayo site ta carte fayo la Sénégal way ite min ka woke siye fango kontibo yaji be foy manke nafikote man foyta manke nafikote banku fula ya fayja yeta fayjana ikoy mo jana dingol timurunde ikoy mo jan dingol fanante wose keno ite mo kilum alinga na ID card lo muta ando nyemmanke immigration da mala do kote al kalo lu min yalon koy bijang alkal 419 nasol ye modu tora wo alkalolu wolle ka modu sedaya katandi ko jam modu long ayatare me bodu lalu long modu kata ID card dulado alkalo ka kaito dade ni koy ko alkalo fam mi ye kaito dade wo wuluta mun tole bukalo wo wuluta dami nyinno mo do kote modu kata ID card nyino da birkama jang ni yenyini kaita wuluta mun tole koy telu wuluta nyambaile bari itelu wuluta iya jumale 1960 in nyambai 1960 tota keri mimu nyambaiti buntije kankarantije abe mu sutolet foyta wuluta sutole kono ning immigration o pour immigration o ya lonko nyemu gambian kote wala nyemanke gambian kote is very easy nyemanke ko nka luntangol le bayinde hani andu laftala alien na kumo moy nin hakilo la alkana moy nin jusol nyin seke gambia dingo be do kote niye moje dawoda mi yalon ka manke jan dingote yen na kaito jabulu is your right pour yeta yamari samba kiti wala yamari bole alinkana sonko la mini tambita nyim manke yaya jamme fawda mala time ode oje jallo le kata yi nyun nan kasama sin ko la ni register iko oje buka boy oje by force ay talindim be fandinye ay dula kotongol be fandinye itata nyim faror kona bebe fari ye momo nyin ke be ko en delmu gambia ngolti ni tata Senegal ni tata Casamance ni ka benje e ka buri ka foy ko alaji be rek nin ciosano be keri mo be ka sey andum amanna fanna kilinda belong amanna sikilinda belong badi gambian ko la vitaminna nga kari lonne mbatu nga makoy hani atara makoy luati nyal gambian ko la fita munella nin kari la mo kari le denta nyina walla tolle nyinke mbatu nga makoy danka ke gambia di ngotal nga hakilotu woto al kalo la hakilotu al kana song because nina rajibe banku o banku e molu kana molu minjo inyanta service le kele la banko moli ndol sanje talulu ne lulu na mansa kundale buka fenke non toliye kamune ken toliye fotili wotili ni wolte ta kodo don ton toyal ye kodi balu ta ni toli bota je wato minna ndol nga murunga o bula o batal kono wato dolu kondon ye ke sima o tekela nyinul be sirim politician oli ben damal fayla nyokal nga hakilotu alinga hakilotu banku wa banku ila mon la jata kendea inyanta sabatindi la le pour yeke bankoti banku wa banku ila molu kono inyanta mutalale pour yeke no bankoti banku wa banku ila mol la taradula wonyanta betiya lale pour yeke no bankoti banku wa banku ni man gisenu dino ila mol la gisenu mi yalon ka asita ita banko inyanta fere kele la kolalde birikama jam misal fe nte bota birikama jam pompolu ka sorom birikama jam fotili fula nawe ki amiram ben kula munella nawe ki amiram ben minna no nyaadile andu wata sabula pompu julo wala da ko liata kuran julo timbe nyentembo mento ibuka molla pompo malati ibuka molla pompo yele tilifula kuran jiyo buka soto mindora jiyo buka soto karo kono ka mala minna biya yele soma ya fa he hada madingon natara siri wonyama nimbe siri wonyama yena ye bilo lu findin nye konyo ka alla bilo wili tannani je ikamunta ko
banana factory lebe momo la bungo kono suto ite ka bebe njibo ngola fo fanoeki badi ngola alinga hakiloto alinga na nyim banko la border control image Senegal ko bina janne be register la jinen ko bina janne be register la badi nyim banko man kunsoto ando min na rande jakale Senegal e bukata doro ye keno sandoro ye bungo loje ye ke yate wende jakale bagal bari jang tubabo lo hayne kordal sam modu buri e bumbalo loje ko keno muy talet fenko lo bota jane hayne bumbalo loje ko keno muy talet nyene asabu luwa kuto constitution no kono forena ta keno soto no la jang nko ndol men yalon ko be Angleterre iko keno be mu queen ne tati luntambu ka keno soto woto luntambu ka keno soto Europe kono luntambu ka keno soto ka bungo le soto bari ite keno soto la keno manke tata bari ntolla ja yamira momi yalon ko luntangolo momi yalon ko ka mambojang momi yalon ko ka resident permit lo jo ye banko wafaya mi yalon ka bita 100 hectares wala be wollo lay ite amere te so bondino wo banko ka alnga hakiloto ando nyin carte fayo mi yalon ka fela ya nyatilinna 18 months to go mobe nyanta kala vigila mobe nyanta kala corserlalete mobe nyanta kala fansum polisold politician ol dalta minna itolul danko e gagnede bari e beta molu kamala nan dulalu tole yena ye register nyim banko ka nin sontala nsoltan na somalla bi alaji be buter lalu momo e butero ke jamme momo e mo sene ke jamme momo e mo fa ke jamme to nyanko gambian ko long barani nga bule wulu sungulu noma nga jibe fa danta damali ajibe foy mu gambian ko te foy manke gambian ko to nyalo ila ke gambian ko te mune ke gambian ko te ila kaito le ke gambian ko luti ila kaito bari hani atara mandin ko le mo faje jola le mo faje sarakule le mo faje surwa le mo faje siwosi ye mo faje ala kisikisa ali abodu la jibe mandin ko be man bojang jola be man bojang surwa be man bojang sarakule be man bojang mbuka la fika siyoloma bari nyimmu kulete me yalon ko mbe kafuringo nyola as a Gambian mine yalon ko duntan kono na system o use ye invade wolle be nyin kuriya kuolula ali mbule no mali e jibe walla na ID card la ngi muta jama ntolla jam minulu yalon ko kana e ka ke tajiran tungoluti min yalon ko kana e kala fika ke kantiyol min yalon ko ila o kantiya kana mudo aka kentol ye torolte nko non Gambia te balafa sotono la Gambian ko ye wayi alinga na dulale kesi nga dulalu jibe alinga jibe weekendolu ni site kata muntole minulu kata weekendo la dulato batu ke bota wo dulal leto so wala Gambi alinga hakiloto na ID katolu alinga immigration ol bulela do ko immigration ol fanan alla ning ala temala ali do ko kala bankoye katuko ni ID card di mola yake Gambian koleti wose non sojarot wose non policeot sinin somo wose non president alkana so luntangol na jaje mara luntang Gambi mu luntang bankolet nga luntangol le soto jang ni tata na Marcel kono abe mu luntangol let ni tata na wulol kono kembu jani dulalto abe mu luntangol let ni tata na kenye bi dulalto abe mu luntangol let ni tata dawoda abe mu luntangol let bar luntangol man problem soto jang bar luntangol fanankana advantage of our national ID kaje koy ben kunamulale kunam nyami yalon ko wole diate so mbese en hakilol tu woto mbese ke police soluti mbese na nyin ID katolu kantandi mbese na nyin kukotangolo kantandi fambula kula nyolo minimum police soluti police sol ala hakilotu ni molu natali ale makoy ali patriotism jibe ala bankudi ya jibe jannalbe wo molu makoy la ngana mo makoy ka jang kayto diala mi yalon ka manke jammoti ni ya diala bi anite be sila bilede barabe dingo le soto la jang awodingo iwodingo la hako mumenti awodingo bina wole kuse kuni andila kala hako tabulu aya tarate la hako be laringa afayale
so ñin nom ko te min yalon ko bi lafta wala fala nte jamfano la programme to bake bayring afele network ko fana mambete afo mol min yalon ko be Facebook wala saimbe min kala drombe line ole yella en se diamu ñing ID card ko la momo yalon ko e ko soto ñing ID card to be yamaro minna en se fero ke ngandiamu ID card ko la fen jamale bi je mi yalon ka tambita banko kan andum fen jamale fana bi je mi yalon ka be kering kabirin banki wafo nin ku kota ngolo ndenga mera nyimman sakunda nata wafiro la bare bite wo folu mo de fo wadi kote so wala 6399130 6399130 wala bunda telephone line oti so mbe line o yella le fengo fe yalon ko se yamaro kenode pour ID card la fannala mba fulale ko al bisibelay so mbotanga ko la folota assalamu alaikum mo kende Chief Justice. Fajara M section. Welcome back. Thank you very much. Baraka. No, Pamodu, we miss you. Thank you so much, Chief Justice. Inshallah, alamu sifa na nakarake kotake. Amin Allahu ya Rabbi. Amin. Never again. Alamu sifa kanake kotake. Amin Allahu ya Rabbi. Alamu ale su radio tanka jawol na. Amin. Anin kata tol. Amin Allahu ya Rabbi. Okay, na contribution towards the program. Hade. Famo ni mu fankotol ti wo fankotolonde because school kan sumunalem wala mtonyati abe telephone ko to sinana na waita abe telephone ko sinana our documents should be guaranteed wala mtonyati until we don't accept it nda fanka pole nga momo je na ba gamben document nga momo ya ko pour na gamben document be report lale wala mtonyati because ajibe donc impact time moy no itelle botay mol fili jang ita tele banko kan hade so wulundi ya flati ya yo manyanka sola nyanta hakilo tulo nyanta kam yo ma ko wala banku di yati mo moy alon ka fe mu fornati no ngebe bal ne document sola nene wala mu no kon do amoda barka baki okay ne duwal jabi tala wo barka baki Chief Justice barka batunga nyindon fananta assalamu alaikum yo mbadi bismillah to di mado Ibrahima Drama kachume bismillah Ibrahima programme alhamdulillah mo kende mo kende Dramé mo kende ni konta ta ba den ke konton ne bidro ala si ma jata kende ya harke kiri la bon ku ma mo kala ni amin Allah ya rabbi amin Allah amin Allah ya rabbi kan ala ma malala amin Allah ya rabbi ya do murum kan ala ma du be amin Allah ya rabbi amin program momento de banku din kay do de yebla ma je pa ku ma da ba wala mtonyati ndem program ko din tanga Gambia tanga section on bere man dem drive ko tera Gambia dula bere hade bari ka kurang men fo kurang al be jande din jawara jamanu asa kurang nim jande moy na jan dorong ya ma fa ko ta di soto dorong sini jo ga yale fan sam fo ya ke ku di ja na maratela akademin de ndu na du da gata le wala mtonyati impasta mon tele ka mur samban tel ngado ne gatara mo do bol mol be katela mo wala mtonyati baraka bake mbade baraka batu ngani don fananta assalamu alaikum wa alaikum salam yo mbade todi madu dalaji kawsu sonkole pamodu cembuje sonko alhaji sonko mo kende velen nge kondom bake mo kende alhamdulillah rabbil alamin akita famodi wallahi yebadin si wala nandari siare fo cembuje ba manduwar ba fendam bulu bar no sidana kanu idande kanani ko yayi dandi wala mu ganiyo wala mu ko beti sonko ba alquran ko wa tasmu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu wala mtonyati wala la jiro al dengal kana janjang wala mtonyati hade be ba do nani ko ya sura nyanda kele fana nani ko yaldi wala mtonyati hade nadal dron ka duara joni ko ala se so manda be ngola je amin Allah ya rabbi ala se suturo la je dunya ni l'akhirah amin Allah ya rabbi ala jawol ko riba o kila ko sallallahu alaihi wasallam ko hade abu hasido abu kanyatun kaya
amin Allah ya rabbi na nya dun kaya ta fana abuka meje amin Allah ya na rabbi me ta je fana de laban kula o do alma alay su kairul alayma alay tangay nafikol nin kafirul la dabarul ni afirul la amin Allah ya rabbi baraka ba inna da duwa da malaka dron albi sala kaira la baraka baraka ba ken badinga baraka batunga nyindon fana tajan assalamu alaikum salam pa nam banfa ila radio tara de monde ila radio tara ID card me kafo hade Gambia la problème mo kaytole andu ya kontinya men nenga ponu se kumare le kar sabakoma hade Gambia ni mol men be ka karam boda to hane Gambia la Arab school jang bandin Arab school o men be talindi Gambia karo be la ni tata je ya konti kasa masini jine bisa wala siata Gambia ko wala mtonyata andu wolu buka say nimmen karanta hade akatujan ne wolle kan du nyoto wolle kabula molla kenen ibi kamuru katela banko kan aramol kawandi je ka fola jawo kay ku diata moye ka ke janne ka kun wala mtonya nimu problème ol te mi alonko kuno ngafo non triesi la kabrimbe be onanko ID card me voters card ol men ye jane election nyaati onanko e ko reform manke IEC wotolu be larinjele hade nim falindiro manke woto kilun lebe registre la kote kato fay Gambia nolu si hakilo tu na kaito to immigration ol ni sefol ni alkalol ni commandant de kabo kato fokko ena a problemo ba belet wala mtonyat basela nyin dimba jano men keta kunu ni ajube e futan kolu base marché demu lajinen kolu and abem wallet and nimbe kaito so janna be register ta janne menu nata from 1972 ngawle fo de 1972 anni men yalon ko josi nata 1990 abem wallet so nyanta fero kelale na tonya sabatindi dokula le silan alala ibalo e fanna bankunde wo banko doyata le sidula man soto pamodu ni Mamadou Dia fele sabin ko la wulo membe ni welingaratema ye 1 kilometer leta ya wafu Mamadou Diama yo wulote wol ko e ko ndole 100 meter by 100 meter ndele ngola di jala bari kabe factory lola bari 1100 by 1000 1 kilometer ndole mawdi ala wol fana nyaato futan kol tata nyapije kay beje selite la sabin kol wulita tata stop je wodi amobe kerne science ambe dam so Gambia nolu aketa kaba ko na tuwabu karanno ne ko ya fanya men politician nolu politiko silanya ni aje ni radio soron e malla ni late fanne ka tonya tamand wallahi manya na silala radio nya wala mtonyata ngo fembe ka fo radio to jamme mo faniya di amoto jampala ko mi batata barin safu ko momo ni be di amala lenga di amunyi ID card ko wala hanan na min bir ka masate ko no jam mo me register ta jallunta aka kata fa asiata ba ala baraka nimbara alanga kata nga tonya fasa minga ni afula kana tare tonya ko no nga tonya fasa ngaje ko tonya sabate Gambia baraka mbatunga nyidonta assalamu alaikum alaikum salam ñomin ko lay pamu lim kontanta ngawolong bari ni na da kuya mune ni kuyandi pamu dialong akamna nem manya na kela ha na keta hade poni ka sikuya wala mutonyata bawo na kata bita bidla dibala gandan nem ma da radi ha abe jamen be banku kam hade atambila ni na kasoro kilo fongo takura ni karkilo kondo wala mtonyata yo bar bumo ko sabe nyar bari dina ta kacha men kono ha
famo do kumma ta bag andi kay banku je bimbe damen wala kola yata ka tabbi yaya tibola because fere bi yalo yaya ndum kade ya Senegal park karakilimu anu wala ko be nyoko barsa en gambe ni Senegal be gambe be ni Senegal be la ko ko mol si hakilo ko kilne do men yalo ko to wulu ga damen ka ndela yalo nte sikajan hade dolle tamma ko okay dolle alkalo dida bande ka men fo mole ko anni mune keta anni tumale jita nan hade dikil lum taw sambal nan jang on te kayto be lum taw bulum be sam te fokal be sambal ka de sama dum da ki bi la wala mu toñati ade ni banko la tan dan dal gambe ke futela position men fo te responsible to la mo clinic bulum be o mo be daoda hade itele be lola ila banko le fawai bi gambe ko no ngor golem wala mu toñati amodum kontante babi alhamdulillah kabiri ngamo radi yeleta ndeysaan moo kende bari futum kukil mbeji haade belorin damen ngalo woto menata bola woto ngana ta nyato muk ngana to ta koma muk mben no radi yeni be akanta fongole wala mto nyaata aw radi yeni molla fele siata ikadol de ka kolke radi tole si kuma mane foje tangon do pour ka saboda sinna radi wala mto nyaata wala si hakilo to mo kurungol o menkene ten o kana te kedden wala mto nyaata bar pa modi kugil mbeje mbo fole in kola ibe kayra jama'a jela ni radi alhamdulillah ibe kayra jama'a jela ni radi alhamdulillah kadu momen duwa ya ko do jina manti mol bu ko duwa bar mol men ne duwa ke bi ni radi bu ko hade yo siya batere wala mto don be konto ne radi do kula be konto baraka bake ani kumo deba hade bawo kabiri na da shiga no mi mu fani keda okay adiya mu siyata kan da fon kabiro keda hade okay woyen confuse bari ala adama dimo hade men kumado ini ala kemo wasatalla wala kumado andi tomoy la ko be iba kini na masatalla wala ma beti wala be men folaw wala be men kelaw o man kumma bar ala wala kumado wala mtonya be ketula baraka be tayla baraka adu nyomi o sa nyomi gole muti sa muje mo dati sa nyomi sika baraka bake baraka mbatu nga diaspora ta assalamu alaikum assalamu alaikum Amadou mbadi to di madu be du chambon be UK sate duma be Royston Hertfordshire okay bismillah program Amadou kontaan ba alhamdulillah radio leta tento be maso no program ol mis ilas gelet bil ni mis yo Amadou wala mtonya alhamdulillah alama kola be kele karati amin allah ya rabbi alama ale tanka karani karato alkane fo jawla bar alkana jaw sawa amin allah ya rabbi wala mo nakko mo da baraka di mo ma ka di allah siar baraka bake mbadi baraka bake mbatu nga nyin donta assalamu alaikum wa alaikum salam yo bismillah program oto Pamodu Mamadou Cissé Manchester Cissé ngana mande moro bismillah programme oto Bojan Sankaranka numbara back mo kende mba fole welcome back thank you very much Gambian call tulobe sukiring bar alhamdulillah foka duwe drong simani jarke ndar jefre wala mtonyati kacha yemen fo kacha jama be nyaato bar bi ye kacha men kerkere wala mo ID card to ha pa modu bank luntango man jawya bar luntang kurun wala jawyata de ba on to le be mu luntangol ti ntol be nata wandi banko kanne kaga kaytol soto bar ntol la banku din kayto Gambia abukata ni ju process la ak ika wafile wala kita problem oti wala mtonyati ba on to ka kayto soto jande ni nga kayto soto jang nga carte o file bari to lekan invite pour nga carte o file itol fon le ke safe ka ko nyanta ka carte o file kayto Kenya because itarani right procedure la pour ka kayto soto wala mtonyati so Gambia fanan mambalan ka kayto di banku luntangol la luntan kendo baranyata tala di right procedure so ndio keta
nta fala ko kari man kayto so manyina because ni yo keto de famo balo nako to nyaato nyanyi kayto to nyaale asimma auto be to nyaale fasa wala to nyaati barin to la Gambia na yemen foron na ali kalol ni na sefo le nyante haklo la ni na immigration ni ko ikapa mod le jawya atne be kayto di la lun wala prasi carte of pa modu kana gagné wallahi asikeno jawya bi ne te mamari wa bina wala patandi la so wala to nyaati to nyanta nga hakilo to woto baake pamodu jawya o manyi nati ne yera banko tinya because pamodu ina kanyanta o banko to le so idingo men kana ani ite mamari wasi keno ite mam place o men soto iko kama sa men ma ko pour ye banko dingo la kayto wato lum dama o mansa asikeno ite dingo e mamari ko bidakela o president tine wala mtonya asikeno lum dama le bete na o linta ite la mamari o dingo wala ba tinne ite mamari ngote kala man sa president oti o because of yo kayto me wato lum tango ma wato din silo la fo dala sifuda yetonya so nyanta nga haklo to baake natal dom pour que kon don diamula be siari baraka baake so isi modul fanam bula baraka bado ngani don ta assalamu alaikum wa alaikum salam yo mbadi te to di madu nde te to musfaibele de suwaibe be commando la montole be commando la Italy yo bismillah programme to swipe okay ndela fa komen kayto la ko wala bismillah mbadi ID kato bismillah tonya ID kato ni Gambia nyanda ka control bakale because ID kato ni kipta bakale so amena ka ko nyama banku dium ade inyanda ka kayto so dol nyama ko min keda ID kato lun tam fana nyanda ka kayto so dol bot han Europe ne be kayto dila lun tam la buka folo national kayto la e be tesla nyin kayto dole la folo ne procedure samba nyama siran o ka fo mi siran ha balam tonya so wokola isna kayto dila mi alon ko jata pour ya soto baro kayto fana na be bulu abe tarre kan nin risno la ha so kayto nin fana eno hade ni risno nin fel ile usula kayto la wala mutonyati yatonya anno hani kayto min fana dila pour ye trials kala ye access soto le pour ye dogo mu me kala baro kayto nin fana eno nin e fail ta procedure la dron e de bulo la le after ye won after kayto fay bina sis le bule ila system on be tinya wala mutonyati mo kende baraka baraka ba anen passport fana nyan ka oba control ba ka kuma da ba ka ko passport mo mon din na ta rek e passport ta ya biya la ka de gambian ta manga gambian ta man nice woni wala mutonyati mbadi baraka ba ka baraka anen buto unfortunately nga bondi jele hako boy di ngamera paretale bato nga nyen dota assalamu alaikum alaikum assalam yo mbadi todi madu Ibrahima Sidibe be commando Italy bismillah Sidibe programme to nanta pake mafula alhamdulillah rabbil alamin tentobe mansoye ni nga jolo soro amu belni oguya wala mutonyati ko ni duara nako ala be jare nganela daga men kan fa doron ko te marki e fan krosi ise fan krosi de wala mutonyati to monen na kata pake always to padi isilo tonya shiloka because in ngaji mo be ma fala pamodu mo be ni ogata ajoro sino mo ni ogya amanki la radio amanki la fendi di mo o kam mo konton kam mo shima no do ni tonya men kan lati na mo leftela wala mtonyati to no mi ak wato mera be mo be koma to be fasala kilo adu mantre te fasha kan fa hade en fa le fasha kan wala mtonyati alhamdulillah ko shanki talu mo konda to kunna ibe menna almala ge be maje almala continenti alam jawol la korila amin ko jawol ka jawsha ko amin allah ya rabbi amin banko alama na masha kendo bulu ko mi fala ko mo alamu na bank na tingi soto menchi kambia tasta ti kambia ding wala mtonyate alhamdulillah hade so mo do ala paki bismillah bismillah ko janta paki baraka baki baraka ay dikadi am ko ay dikadi la karola to gambia tinulu alin shakata paki kana kim fante goti isumo kan nawuna e kana mo kan kashi fati wala mutonyati
ite be mo de mala bi ibakira gambe tingi o bela men ketla sigi to woronde to woto kunnan shakata bake mo be dawoda ibna ko politike im alkalo ti bang im chef pol ti bang im kodati ti bang ko men gra kan abo garanti ka banku dingi kan kayto diala ata bang gambe tingi wala mtonyati baraka bake inshallah bana ko kundinke mol yalo mol ma ala yalo ne wala mtonyati to je sila ala nya baraka bake mbadi baraka bake baraka baduna do fananta assalamu alaikum alaikum salam namu be konta na bake sedi kan no Brikama Sanjaba sedi kan bismillah program alhamdulillah rabbil alamin mo kende alhamdulillah rabbil alamin atantobe mansoye duwala be duwala de ha ta Allah rabbi tumando mansola kitiyo kama hade alabe tankan la do alabe tankan la fana inshallah rabbi ringi radio soranda fo bi milbe diamolo siata ha wala mtonya wala be duwala ha be diamula ndesana wala mtonya nimbe kola mu duwa jabole wala mtonya kan sila fana inshallah rabbi hade billahi ta rasul ka wala kola ta nyimbi wo bake fam ra tanke nyata hade aman sila hade ada mamur ko ma fana wala mutonyati woto fensen nyaaje la balu ko sala ko Allah kitita inshallah rabbi nin kata ni kaba ko do fanan gambel adi kat hade ba on te fon bor jantara ka ma sen tata Senegal ngon kata ji seru ha nganna adi kat bon ngaji duwanyo la ko adi kat manke fendi gambel adi kat manke fendi ka ko le tele manke fendi ko ni bitala kon yow do dem ka te bitala le wala mtonyati akoni wote ko do jolam kante ko do jolam because nim adi kat mi am ko san hold on gambe don ben na kayto tala nga feya wallahi wo man nyanna de a jakalo wata baki nin gambe ko Senegal kan le gambe Senegal ko gambe kan nan tamalla wala ndesani yeto nyafo watila interest rate bolo noma baraka bake mbade baraka pamo de ngadi mo ala mata la nyata kila amin allah ya rabbi ala male tanka jawla amin allah ya rabbi amin allah ya rabbi ana konto ni baka te lo na fa sedikan bismillah mba fola ele na ya rasul kala tudo nin tulo tumando ala be tankan le jawla inshallah rabbi baraka bake sedikan baraka dunya bondi dibo ko ne gambe bondi dibo ko baraka bake mbade baraka butum mbade ngol wala mo sedikan te batu ngin donta ite membe whatsapp assalamu alaikum wa alaikum salam naam je fatsawo ibe ngadi mbi jandura alhamdulillah rabbil alamin Modou inin bare mbe kontane la radio me yeleta alhamdulillah ya ala may tankala setane la bar mulbe siarne la no to mbakala sto ko yelengin topic is very important as a Gambian citizen I think we should all be citizen police wa inte ko to matata ID kato ngini hade barata bota America gena siata ko barata ta as Banjul ge a length of time soto ade sira be dibel akoni mobe du to officer on surwa manna jola manna sabe fulo aka be fulo ndina te min kay tole kana ini ya fulo kan fo ya ID card de leta ay kumanda akonye ko am sita officer to nga awas kegele mbe kibela akonye mo membe du tanange simandu nange na ke fulo ndu be ka fulo damala akonye ndina te ID card so Gambia la kayto ni sunatale ka fo ne ko ne ñu ko kar mbondi doron within couple hours mbadi la so man na pati document o resto ndega na ka wala fara baraka bake fatsawo nga o fana moyle baraka bake programme la bandulambe fendim fola wotole mbatu ganyi ndo fananta assalamu alaikum alaikum salam bade fa modu muniru baji e konton sibano moro famo keta ngannani ko yatandi wala mutoñaade ngamoy alama alay so kayro amin allah ya rabbi alama alay asayla toña amin allah ya rabbi alama banku be amin radio bu mo so kayro amin allah ya rabbi ni aydi ko kayti ko be nyame hade radio ran ni ko ya ngalo programme o be so la fayet wala mutoñaade aydi kayti ko fana hade akata ye special programme so to jeme alon ko membe kala Gambia la solution oti amin dalil koyol inshallah rabbi mbe wakala la inshallah ke ni ajube ba ke bi Gambia immigration wonle ka nyin luntangol la kaytolu di min dolu ma soto ike ares hade
okay itolle fanan ka ID card olu di hade ID card di dula to immigration force taraje okay woto na tara komen ko lunta me ya lon ko ID card lebulu hade ale silo manta immigration nyanta o bondi no la nyotole wala mto nyati waaw itolle kanyen kayti fulo bedi niti nyin don soto ina tan nyin don fana soto abbe ka sat official le kono hade abbe la pomol be laari official kono le dolbe dula dol to wo manyan na trafilol wala mto nyati okay nembe je wala inti me lunta o me banku di ya soto a meta jang okay man wo sifalu fo wala mto nyati okay wol bari wol fana niyalo ete meta jang ifan funtindi ha fam fintindi de ha barkane fam mabo wala mto nyati hade wala ka ko sone yani wala mto nyati okay bari niya jude fana alkalol la karola alkali jamabe je ndesani mai la karango loddo man jamfa wala mto nyade wala na sa nyanta karan nalle tombo na keke alkalo wala be mol batandi kan mini ye sutero ke ha ala ya ni be mol batandi kan wala mto nyati wato imagine to ya jamela ko mo fode ya jam ajita fodi ya jamela alkalo hadi ya jamme manke alkalti wallahi alkalo fana nyakule ha yeto nyafo ina problem odi yeto nyafo ala ya no to kalo membe kering mo kende baji yeto nyafo yeto nyafo baji amin allah ya rabbi baraka bake baji baraka wato bitata wato banta fereng mbato mbe ko la sabaleta allo mbadi famadu mo kende todi madu de Muhammad Jeite be commando la muntole Vous connaissez Birkama, bismillah programme to Jeite. La programme kuma bata. Alhamdulillah rabbil alamin. Ben ki topico men ko je. Nene tata ID karta la. Ha. Ben kala billahi wallahi tallahi. Konya ko nena wulu katol tare konya ko alkali kaito. Ha. Ko nte bota si are alle. Ha. Konya bari fere ke ni la wulu kaito na. Ha de. Mfuntira dron ni jile fulo benta. Ha. Nga ay lon nga lon kay tara ID kato bari ko alkali kaito samba. Ha de. Akonya ko amanjeri fambatan da akonya immigration men bije mo kilinta di 200 ko dira akonya ke ID card direna 200 keme fa 200 ha keme fa akonya ibadi lela ndeysaan nara singam miran ko gine fulo be ni lol nyala jaajile babante aba frente ne 200 ko di ID card o di lela nka ko jakal wata wala mtonyati nata nga alkato ta alkal kayta muta jan ko immigration tio nka ko bare fulo ke kuma la fonye dan kay ko be keno nyaade la ko ne ko flaji mala foye kay no na benta bantale mala ba santri me da bar wo ko fa ko ne ko ni nyanta o flake bulo mu ngana ti itelia itelbe men kilawe ya ti alon wala mtoyaade wala mtoyaade baraka bake nyimbe beti ataka fo baraka mo kende mbatu ngani donta second to last call assalamu alaikum wa alaikum salam Pamo di Ulara. Ulara todi madu. Sire nyadi. Kamara. Sire Kamara be commando la muntole te. Ba commando la Piran. Piran yo bismillah program to jamfara jola do wonde hekato. Ma welcome. Thank you very much baraka bake. I'm content bake le diri station open. Mo kende wallahi mo kende. Hade. Dana baraka. Baraka bake baraka sire baraka. Batu ngani don fana jibe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam badi. Tanaw tananten todi madu. De Fode Kasama. Fode Kasama MP4. No, Fode Kasama Mandinare. Mandinare. Yo, bismillah program to Fode. Kotande. Bismillah. Me lakle la yari bumala ya ele menke. Amin. Man dole karam bumbale. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sauke. Amin Allah ya rabbi. Almale jawul korina. Amin Allah ya rabbi. Rajibum min alma alkalla ya samajato. Amin amin Allah ya rabbi. Amin Allah ya rabbi. Allahumma almale jawul korjela. Amin amin Allah. Bana tambari almale ne ci jawni dar kende ya bala. Amin amin Allah ya rabbi. Arje kurin bala. Amin amin. Yo, ko almale to. Baraka baraka. Last caller diaspora den ngana last caller ta Gambia. Assalamu alaikum. Allo mbading ite membe WhatsApp. Alaikum salam mbading.
Pamoro ini mbara. Ini mbara ba ke to di madu. E mo kenende mo lamin jete. Mo lamin jete be komando la mun torte. Ya wel be Italy barin ka Finland no bala yus. Okay, bismillah program to. Ande kontro ba ke be duale. Alhamdulillah ma duale jabila. Kala program ko ma ta ba ke. Mo kende. Be kadi ko ko kan very important. Gambia na ke to de control la ba ke. Wala mu toñat. Parce que mbe Italian this time. One day in trouble town. So mbe termo bodum kan ni Senegal ma. Ha. So mbe kacha ka ko ni ke bodo Gambia nga ko ni do ko ni tafan mu Gambia. Gambia Senegal. Akata mu Senegal. Tay ko no bar wota keno lay no. Akata mu Gambia Senegal. Senegal ya understand. Ha. Nka gagné de bolo banku kille kam bal gay men Senegal nka non temo accept ya understand. Okay, ada punya gosai den kame password le bente bolo. Ha. Nka gay men password ko na da intesala pour na ka tabake. Ha de. Nka ko foyo soro nyadi la ko ne ko non tega Senegal password le use ya understand. So nada problema soto yang mans police le muta janga problema soto. So ina na gas Senegal password ni busimbolo. So nada password bo ne gambe sa ko la use. Kalo ko serious ta bagal. O ko serious ta bagal. Very serious. So nka ko so ite dala min ko matar senare banko nya problema be blusa yela banko ta busimbolo. So gambe la password sa ite wala samana ite o so fere jumalto. So agonye ko no na mo le je wole ma ko ya to nka fo mo gemma ko no mu Senegal rek. Ha. Gambia la kaytol. Barin kay ko wel demo understand. Barka binga keta ja ko ko no hey kan ngini ko si babel defan ka tan netro ko la kan ni ko next time. Wala mto nyaati ndesan na national document no ka kele ko mburo. Ndel banko control banko ni la ko muta botar mo bul ko faydo. Wala mto nyaati nka wala mto nyaati. So ko we ni ko ya bakalo so la ka gabe ngale programme moy defon fanansi dunje mbalangan idea for ke no because banko ni mbele kay ndé nga du ko mbele taw nat yara mbele tamino wodam to nyaate baraka bake badi wato bante baraka bake me duwa ko na la bala ke makal kero kila amin allah ya rabbi baraka bake baraka butum badi ngodo last call ambe wala tala teng den ngam kodi nyinne be kala na last call ati mbatu ngaji be fombe okay last call Gambia assalamu alaikum. Allo. Hello. Ila radio talado wonde mba to di madu. Pawol. Nam. Ularo deje. Ularo bi jang to dum. Nti Aminata. Aminata nyadi. Jawara. Aminata Jawara. Adi. Bismillah Jawara diko. Ibe komando la mun dole. Ibe komando la dina Madina Salam. Madina Salam. Kato mbala jana. Adi. Yo bismillah programme to. Kontanta bakele. Alhamdulillah. Radio Bidengala yelo moy kontanta bakele. Ndeysaan wala mu toñati. Fosde kol dua. Ndeysaan alma dual jabida. Amin alma le so sima wani jata kende ala. Amin Allah ya rabbi. Dengan kalau nara madiam radio tu bari giringi kang mo dorong ko fongo ko nga kol ke nga ngi ko ton dorong. Baraka bake Aminata baraka. Baraka mo kende baraka bake. Ama kola de ke la nya kairu. Amin Allah ya rabbi. Amin. Baraka nan mar kul ke radio do bar bi fonse ko dorong kontano kamara. Kontano watam fanam fama fe bake baraka bake Aminata baraka. Butum badi ngodo Aminata Madina Salam. Atele ketan na kumandir la labangoti bari telefonol bebe damen telefonol bebe kuma kankaro belale bari radio doko de atemu wato leti wato do de wosita fonse sarodi fo ngafo nin alaim benio sindi samala bari lafta kukilen fanan jibe la wolom nyinte ko amanke ko futankol damalam gine futankol damale katakana ID kato do nyine atre manyana nyine la ba ni nata jibe mandin ko ka bonan Guinea Bissau le Casamance mine yalon koy badi ngol soto jam
wol fananse si baadiŋolu bala jay yete kaytolu ñini ya dila ye ke jan diŋolu ti yo ni nata jibe surwal fanan ka bonan Senegal le nanan e baadiŋolu ye makoy jang balantolu manjakolu fananse bonan karadole na jang gambiyankolu ye makoy min kummata jandoro wolof ñinti ko a keta luntaŋo sifa wo sifati ni ba makoy la a makoy aytanin silo la bari Gambia kayto mo Gambia diŋol taleti bari modo fananse Gambia kayto sotata tra manke Gambia dingoti bari silol lebi jebe wotama la nyaadi pour ka ke Gambia dingoti bari ngam millo wala mu immigration act mi yalon ka be lore ni mu ite mu Gambia dingoleti misali fi ite mu keleti e mu Gambia dingoleti ye mu soñini nan Casamance walla mu soñini nan Madagascar walla mu soñini nan Chad ya samana nyimbanko ka ni asamana nyimbanko ka wo muso mu Chadin koleti ite mu Gambian kolti wala wo muso mu Casamance kolti ite mu Gambian kolti wala wo muso mu Ugandan koleti ite mu Gambian koleti yo ite ne wo be sirin Gambia janna ndabe dingol sotola Gambia janne sai luwa e mune foko wonyanta mune kala pura keno Gambia te ay Gambia la kayto soto luwa ko anyanta talla futu wala janna be sirin nyimbanko kanjang mi yalon ko atata fo sanji worowula abe siri nyimbanko kana mambo nyimbanko kan kata kasidu la doto ma foi kana wuri kata tamoda kana bare komin kasi wala mu yebo nyimbanko kan yata si banku do kan min si alon ka siata kar worote kar sei wo manyana keke so e kaje ko jama ni tate muso nyine min manke Gambian code inyanta o muso sambala le ya register with the immigration walle o muso samba ya marriage register kadia wala married house so that as a continue ko kabo nyin sanje kare kata fo nyin sanje kare wato min na benna ID card o nyenela ay sanje woro wula ke nyim banko kanne katu ko sedi ya kay to fere min ya lon ko wolle ya sedi ya ko ay sanje woro wula le ke nyim banko ka yo barita te muso futu nan Kenya walle muso futu nan Madagascar ina ta ya sambana nyim banko ka futu wodi ya ta ya samadro ya sindi suwo kono ite man fem fo man saya na wato man kara entry man book fem man book ye si jere jeki lundro lunkili ko kata ID card o nyini wole wo man ke siloti anyanta tala nyaadi la anyanta tala nim process lela ando ni ala jibe fanan na immigration o do wollon border control bari den na maje immigration o li nyun suto ko kata border patrol la jama ka ke militaire o leti anim police dandai kamin bulandi kono wolle kata border patrol so sai immigration o wollon border control ti bari walla border control be nyaadi de wala mu ka wuri somonda ka dum marcel kono nim min nyaawuleta do mon dindore wo commande ite na doro ye chika ye fay moto kono so fana mu kurete mi yalon ko amanya nakake bari ni nata jibe mo wula ngo be manke ginen kote andum Gambia e fulo soto le Guinea e fulo soto wala ni kanyapi modu ka wonyama it could be discriminatory so wala na immigration no nyanta kala mo le te mi yalon ko ye capacity soto andum man sakundala se wokeno immigration no nyanta capacity soto la e nyanta do kurangol soto la mi yalon ko wollo mobility liti andum fanan e nyanta jorangol soto la mi yalon ko wollo mu easy identification tools ti nyinka male se lundangol ning banko dingol bono nyoto so wakabala do atul mi yalon ko albumela be dun tale commando ke ngal tendo ngal jayi bari mi yalon ko ya kata kabiri ya telefono yela woni sante may manduno wolle famu tento tate bari mandu nyaawnye ba kata kan walla hakkilo bal kan ngatento ngale jayi Allah kumandiro kaman so tento ka jayi ka warandi tento anin jayro anin warandiro mi yalon ko ate kunna sawni banko tema tuma amina bi fanande na nya wala de na mansata la dadne mi yalon ko ngadati dim bismillahir rahmanir rahim la fonsa kum fadin alhamdulillah rabbil alamin afele futata kum fad lato walla se manso tento nga jayi nga warandi tentro anin jayro anin warandiro mi yalon ko amanda laso kala kilo bulande dron ko bi fanande na programme o mine yanon ko wolle ba kunna wollo mo Jura Finance Company Limited de ando nga kacar min ke je bi wala mo mbese ke police soluti police kendo don kana ke police kurungolti banko be kaje ko na ID card lo anin na birth certificate lo anin na passport lo mbe wolutala mbe tankandila nyaadile bare hani bi diplomatic passport sungolde hani bi police lo malela investigation o ba diplomatic passport o kabirin serum police o ko be kiskisirol hani bi wo kiskisiro mambang jumale passport o wafi ya wafi jumale ya
al nga moy do kale Henry Gomez belle muna na al buka fintali ya fo nyam muna be kering we will come to that at some point but wokamal don kala kilo bulande nene boja wole muta ko masingoto mimbe kering television auto se Umar Fofana wole be nye su radio to home digital FM 99.9 nte kundingo pamodu boja ndele be sirin camera nyati wala ane microphone nyati wala wala mbe maso tentula mba jayila mbe duwala tul fanam be momo commando ke ane mimma commando ke kabri lamoy la do fojji be la albam ala ma tiloto di ala bini be tilbulo kono ndon mini ala ko be suto kono ala ma fano nyima kala wala mbe danna janne fo sama inshallah rabbi mimbe kering nka sata wala nyama butongo mbadingol mbe mo be salamola ato na kontongola mba flamole ko tonya fo tumo sita muna ko bono mo batiolti bari nyakulu malo kalero kono mo ba kunkolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe kering mba fola wala nyama membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama muna membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering yo ma satala wuli nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamel afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamel membe kering ma fula wuli nyama muna membe kering ma satala wuli nyama muna membe kering yo ma fula wuli nyama muna membe kering mbasata la wuli nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe tonya kumodu ndadu muka munkari bande yataye muno kafinyo yataye tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe nko nte baba blodu nko membe kering nka fo la nyama butungo pamodu afo membe kering kantun kuma mun nisiri ngolti de nya bula ka bale wale afo jawa jawa music baadi ngolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi ngale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi e banko to Gambia banki o banki mendiate andon fanan hani di masudungo la tili wotili ise cash power kino la modi yele ke bondi di bokon mobile to bobo fanan natal de orebe jamano kan sako jamfa jankano atemandia walla al mobile to bobo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ngawke lokko mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye ni Jula Finance lela kabirim banjur fo basay isela kodo sotono jele bari manada wala de soni andiro kala atul mini alonko albe kombo ma fa mala alte da kunda bato mi alonko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson atul mini alonko albe soma bara anen birkama ba ngakunda soto jele damini alonko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo